नृसिंह पुराण कथा कही सत्य कहले कौन लाभ मो बापा माने माँ माने जी अच्छ निराट कथा आज शुण सत्य कहले कौन हम माँ लक्ष्मी चारोटी पुओ सत्य शांति दया क्षमा ये चारि पुओ बड़ पुओ नाटा सत्य द्वितीय वाला शांति तृतीय वाला सत्य शांति दया चतुर्थ हूँ क्षमा माँ लक्ष्मी चारोटी पुओ ए चारिटा जाक पुअर जी गोटे पुओ निज पाखे निज घरे रखीदब पूजा दरकार नहीं ध्यान दरकार नहीं यज्ञ दरकार नहीं दान दरकार नहीं लक्ष्मी नारायण ता घर को जी आपे आपे जाची है जी आपण डाके बड़ पुओ नाटा सत्य आपण जदि सदा बेले सत्य कहिबे माँ लक्ष्मी ज्येष्ठ पुओ आपण घरे रहिला आपण पाखे रहिला से आउ फेरिबनी वैकुंठ को तेणु लक्ष्मी पचारे नारायण को स्वामी बड़ पुओटा केउठी रहिला कहीं देखा साक्षात नहीं ना से जनक घरे रही ना चाइल चाइल केमती अच्छी टिके देखिकी आस तेणु लक्ष्मी नारायण निजे देखी आसबे पुओ कौटी अच्छी चारिटा जाक पुओ को जी रखिपार सत्य शांति दया क्षमा एटा वैकुंठपुर पालटि जीव लक्ष्मी नारायण छाड़ी आउ जीवेनि पुओ जेउठी बापा माँ रहिबे से तेणु सत्य कहिब नित्य तुंडे केबे हे नथिबा भगवान कृष्ण वंश बुड़ेले घर बुड़ेले निजे मले सत्य कहिले मिथ्या कहिले आज्ञा तीनटा जाकर प्रमाण जमी पाइल किमिति मिथ्या कहिले ता प्रमाणटा दउछि भगवान हेउछन्ति सत्यवादी बोले सत्यवादी गोविंद तांको नाटा सत्यवादी मिथ्यावादी नुह ताले किपरि मिथ्या कहिले सही कथा आग सुन मो बापा माने कथाटा गुटिके आनुछि 5 मिनिट लागियो व्यस्त हेबेनी आज आपण मान भेटी दबा गोटे भल जिनिस बसार धरिकी आस देवी आगे पर जिते बड़े कंस राजा रथ देकी अपूरा को पठेला कृष्ण बलराम को गोपरुआड़ रथ आसी उपदाण्डे दंडायमान राज्य नागरा बाजिगला गोटाए पद कृष्ण प्रसाद वसुंधर लेखारे कहूची कहले गोपदाण्ड फाटी जाउछि कन्हई दर्शन लालसा कोलाउछि गोपदाण्ड फाटी जाउछि सुबे सिंहा गर्जन कन्हई दर्शन लालसा कोलाउचाट कृष्ण बलराम मथुरा चली जिबे गोपपुर रे कथाटा हुरी पड़ी गला बाजा बजेकी टमक बजेकी नागरा बजेकी समस्ते गला तेणु बापा माने ए जेते बेले समस्त गोपपुरवासी सज होई गले कृष्ण बलराम जाइकी रथरे बसिले दांडरे थिबा पुरुष माने आगे सुनिले गृहिणी नारी माने घरे अछंती से संवादटा पछरे जानिले 16,000 गोपी चली आसिले गोपदाण्ड को कन्हई मथुरा जीव चल 16,000 गोटे जोड़िए नुह मो बापा मैंने ये गोटे संधि रही जाऊँगी गोपपुर रे गोपी सबुजाक 16,000 ना कम अच्छी ना अधिका अच्छा जेबे 16,000 संपूर्ण अधिका नाहांती कम नाहांती गोटे असुविधा हम भगवान कृष्ण शरत ऋतु रे 16,000 गोपी की नहीं कि कुंजवन रे रास करथिले 16,000 बोली लिखा है से गोपरे जशोदा अछंती आ रोहिणी अछंती निश्चय से 16,000 भीतर जशोदा और रोहिणी रहिबे ताले रास को कोन रोहिणी जाइथिले जशोदा जाइथिले हां से जानती रोहिणी जशोदा जीवन जानती ये पिले समस्त रास करिवे रोहिणी जशोदा बसी देखिबे जजमेंट करिवे
ଆଉ ବୁଢୀ ଲୋକ କଣ ନାଚ କରିପାରିବେ? এইটা নাচ কথা বুঝিছি ଆଉ ଆମେ ତ ସେଇଆ ତମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ରାସ ନାଚ ହଉଛି ଆମେ ସେଇଆ ବୁଝୁ। ନାଇଁ 16,000 ନୁହଁ ଆଉ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି କେତେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ନବଲକ୍ଷ ହୀରା ନିରାମ ଆରେ ଯାହା ଠାରେ ଇଚ୍ଛା ତୋର ଅଛି ରେ ଦ୍ୱାରି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରବାସ ଯଜ୍ଞ ବହିରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଲେଖିଛନ୍ତି 9,00,000 ଗୋପାଙ୍ଗନା 9,00,000 ଗୋପୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋପରେ 9,00,000 ଘର ଅଛି 16,000 ରାସୁକୁ ଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ତପସ୍ୟା ତେଣୁ ଏଇ 16,000 ଗୋପୀ ଦାଣ୍ଡକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ମାନେ ଯେବେ ଘର ଛାଡିକି ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେଣି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ମାର୍ଗ ଯଦି ପାଇବନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଗି ପାରିବ ଓଗାଳିକି ରଖିପାରିବ ଆଉ ରଖିପାରିବ ନା କାହାଙ୍କୁ ରଖି ହବନି ବୋଲେ ମୂର୍ଖ ଦିଜ ମତ ବୃଷଭ ଅନ୍ତପୁର ସ୍ଥିତ ନାହିଁ ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଜଗି ହବ କାହିଁକି ନା ମୂର୍ଖ ଦିଜ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେ ହେଇଥିବେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥିବେ ବେଦ ପଢି ନଥିବେ କିଏ ଜଣେ ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ କରିପାରୁନଥିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରହସ୍ୟ କରିବେ କହିବେ ପରିହାସ କରିବେ ଏପରି କେବେ କରିବନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଯଦୁବଂଶ ଏମିତି କେବେ କରିବନି ମତ ଗଜ ମତୁଆଳ ହାତୀ ଯେବେ ବନ ଛାଡିକି ଗ୍ରାମକୁ ଆଇଲାଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାନ କହିକି ଯାଇକି ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବନି ପାଦରେ ଦଳି ଦବ ତେଣୁ ତା ବାଟ କେବେ ଉଗାଳିବନି ଅନ୍ତପୁର ସ୍ଥିତ ନାରୀ ଅନ୍ତପୁରରେ ଥିବା ନାରୀ ଘର ଛାଡି ଦେଇକି ଯେବେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲାଣି ଆଉ ତାକୁ ଅଟକେଇବ ଏ ପୁଅ ବୃଷଭ କାମ ପୀଡ଼ିତ ଗୋଟାଏ ବୃଷଭ କାମରେ ପୀଡା ପାଇ ଗୋଟେ ଧେନୁ ପଛରେ ଧାବମାନ କରୁଥବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଟକେଇବନି ମୋ ବାପା ମାନେ ତାହେଲେ 16,000 ଗୋପୀ ଗୋପ ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ରଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି କେମିତି ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ତା ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଲଳିତା ଡାକିଦେଲା କହିଲା लो हे ବିଶାଖା ହ୍ୟାଲୋ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ କଣ ନାହିଁ କଣ ଗପ ଛାଡିକି ପଳେଇବ କଣ? ଅପୁର ରଥ ଆଣିଛି ହଁ? ହଁ ସେଥିରେ ବସିକି ପଳେଇବ ବୋଲି କଥା ହେଲେଣି ସତରେ କଣ ନାହିଁ ଯିବ ଆମେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି କେବେ ଛାଡିଲାନି ନା ବିଶାଖା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଥରେ ବଛେଇକି ମା ଯଶୋଦା ବାପା ନନ୍ଦ ଏଭଳି ପୁଅକୁ ରାକ୍ଷସପୁରକୁ ପଠେଇବେ ନା ମନ ମାନୁନି କିନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ରାଜା ବଡ ଚାଲାକ ଦିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ବୋଧେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବେଶ କରିକି ବସେଇଛନ୍ତି ବିଶାଖା ଗଲୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିକି ଆସିବୁ ଛାଡି ଦିଅ ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ କି ଆଉ କି ବିଶାଖା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଢୁପା ସଙ୍ଗୀତ ଗଦାଧର ସିଂହ ସାମନ୍ତ ପଞ୍ଜିକା ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ପୁଅ ଗଦାଧର ସିଂହ ସାମନ୍ତ ସେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଢୁପା ସଙ୍ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ ବା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ସେ ହଉଛି ଗର୍ବ ଗୌରବ ସଙ୍ଗୀତ ଢୁପା ବାଦ୍ୟ ବାଜିବ ସେ ଗୀତଟା ଗାଇବ ଆମର ଜେନା ଭାଇ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଜି ଗାଇବି 4 ଦିନ ଯାକ ଆଉ 4 ଦିନ ଯାକ 4ଟା ଗାଇବି ମୋ ଜେନା ଭାଇ କେତେଟା ଗାଇବେ ଟିକେ ଢୁପା